zara nyuman jamana jazakallahu khairan alaman garam khaira jazakallahu khairan alaman zara nyuman jamana nyumanya tebsigi ba khairan alaman garam nyumanya tebsigi ra khairan alaman garam khaira Muslim, la citadelle musulman. Anté walandan damne kakoro, ami babu folo de la, azkarul istiqaz min an-nawm. Ni mo kununa ga boss no wala ka kan azikru minuke. Na antun tora ka babu de wala wala nga walanda folo la. Sunogo ala kumana ka ala inema mike sunogo la. Ani Allah subhanahu wa ta'ala ay lafiyam bla suno wala antum kumana o kan sisan mina do wala nda yɛrɛ kɔnɔ hadisan minana ka bɔ sahabakɛ mina tɔgɔ de Uzaifata ibn al-Yamani hadisan minana ten cogoya fɛnɛ ka bɔ sahaba wɛrɛ la o tɔgɔ ye Al-Bara ibn Azib hadisan nana kitabu min kono o ye Bukhari de ani Muslimu ko ala kira ko sallallahu alaihi wasallam ou bien ala kira yɛrɛ fɛnɛ sallallahu alaihi wasallam n'a bɛna da ou bien n'a kununa sunɔgɔ la a b'a fɔ alhamdulillahi allazi ahyana ba'dama amatana wa ilayhi nushur izan ni ala kira kunna sunɔgɔ la dɔrɔn a bɛ fɔlɔ ka nin fɔ alhamdulillahi allazi ahyana ba'dama amatana wa ilayhi nushur طيب nka yana an ka nin kuma nin kɔrɔ fɔ ye an ka kan ka sahaba kɛ nin dɔn sahaba min ye hadisa nin fɔ sahaba ye mɔgɔ sugu jumɛn catégorie de bi sahabaw la a fɔlɔ as-sabiqun al-awwalun mɔgɔ fɔlɔ minnu kɔnna ka don silamɛya la catégorie filanan o ye al-muhajirun al-ansar ahlu badrin bay'atul aqaba ninnu bɛɛ ye sahabaw ka catégorie ye nka sahaba kɛmɛ an bɛ k'a fɔ a ye n'o ye Uzaifata ibn al-Yamani ye a bɛ catégorie fɔlɔ de la n'o ye as-sabiqun al-awwalun ala ye minnu ka kuma fɔ suratu tawba la was-sabiqun al-awwalun mɔgɔ fɔlɔ minnu kɔnna ka don diinɛ la ka kɛ silamɛ fɔlɔ ye Uzaifata ibn al-Yamani ale bɛ o mɔgɔ cɛla Uzaifata ibn al-Yamani yalasa an ka titiri dɔn don dɔ la Umar ibn al-Khattab radiyallahu anhu kani sahaba tɔw sigilen to ka Umar ni sahaba tɔw sigilen to Umar ko sahaba tɔw ma aw bɛɛ ka fɛn dɔ nata aw kɔnɔ k'u to so kɔnɔ sahaba tɔw n'u ko an b'a nata an filɛ so min kɔnɔ a ka fa wari la ani sanu la ani jama an ka kɛ ka Ala ka diinɛ dɛmɛ mais Umar ko lakinni atamanna mil'a hadha dari مثل أبي عبيدة بن الجراح ومعاذ بن جبل وحذيفة بن اليماني أكون نبأ نتالي نسوين كفا أبو عبيدة نيوانا أني سعد معاذ بن جبل نيوان أني حذيفة نيوانا ولا كذا كبار جرم بنولا على كدين الله سبحانه وتعالى إذن حذيفة تقول حذيفة صحابة من حديثان لك لا تقول حذيفة أفعال تقول يمن منا أفعال تقول دار يمن كسر أفعال تقول حسين دون نوير أو حس أفعال كم المكان كله تمنا أو المكان كوتشة كذا كرا سموعي كم غدا فرع ويصل سنامي منا دون أسرنا وكنا متصر بولا أبولا كتا مدينة أسيل مدينة أي كليني كاندو أني مغادو شيء فلو تمو كينا فلانغا بيكليلا أبيك أي كليني كاندو أني فاسو دو شيء مدينة دون أولودي يماني كوي o tɔgɔ de o sirino de nɔrɔla a fa la n'o tɛ fa in tɔgɔ de Hisn
donc a ye kalinikan dɔ ani yamanikaw cɛ o kɛra fa siri n'o ye o ka sɔrɔ Huzaifa wele ko Huzaifata bunul Yamani, Huzaifata min ye Yamani den. donc a fa ye muso min furu o tɔgɔ ye Ummu Rabab bintu Ka'ab al-Ashhaliya. Ummu Rabab ale fɛnɛ ye Madinɛka de ye, fa ye o muso nin de furu. donc Huzaifa fa tɔgɔ ye Hasn al-Yamani, a ba tɔgɔ ye Ummu Rabab. donc Huzaifa balimakɛ 4 de b'a bolo ani balimamuso 3. balimakɛ 4 ani balimamuso 3. ale yɛrɛ Huzaifa donc ale ye den fɔlɔ ye. a balimakɛ yɛrɛ bɛ o tɔgɔ ye Saad, a balimakɛ yɛrɛ bɛ o tɔgɔ ye Sofwan, a balimakɛ yɛrɛ bɛ o tɔgɔ ye Mudlaj. donc a balimamuso kelen tɔgɔ ye Layla, kelen tɔgɔ ye Fatima, kelen tɔgɔ ye Ummu Salama. a bɛ comme den 7 de bi a fa bolo. donc Huzaifata bunul Yamani a wolola Makan de nka a taara sigi Madinɛ. wagati min Ala kira ani Abubakirin u ye hijira kɛ ka taa Madinɛ, o y'a sɔrɔ Huzaifa tun kɛra silamɛ ye ka kɔrɔ. Huzaifa tun silamɛyala ka kɔrɔ. Huzaifa de bɛ wele ko sahibu sirri rasulillahi sallallahu alaihi wasallam, ko Ala kira ka gundo tigi. gundo ti diinɛ la comme an delila ka fɔ ka tɛmɛ, nka Ala kira sallallahu alaihi wasallam a ye munafaku tɔgɔ fɔ nin sahaba kelen dɔrɔn de ye. mɔgɔ si tɛ munafaku tɔgɔ dɔn fo n'a bɔra nin sahaba cɛ kelen dɔrɔn. kira ye munafaku tɔgɔ fɔ ale de ye. o de kasɔn Umar ibn al-Khattab sahabaw ka waati la ni mɔgɔ dɔ tun fagatura, Umar tɛ sɔn ka seli fɔlɔ dɛ, a b'a jate minɛ. ni Huzaifa selila tigi kan a bɛ sela kan, mais ni Huzaifa ma sela tigi kan Umar tɛ sɔn ka seli. don dɔ la Umar a ye Huzaifa ɲininka parce que ale de tun ye khalifa ye. a ko est-ce que ne ka baarakɛlaw la n kɛn bɛ ka mɔgɔ minnu ta gouverneur la ani baaraw la, est-ce que munafaku b'u cɛla wa? Huzaifa ko ɔhɔn, mɔgɔ kelen. a ko a tigi fɔ n ye. Huzaifa ma sɔn ka tigi fɔ parce que gundo de don, layidu de don ani Ala kira cɛ sallallahu alaihi wasallam. o de fɛnɛ ka kan mɔgɔ o mɔgɔ ni gundo fɔra i ye a tɛ daga i k'a labɔ. ka d'a kan gundo bɛ tila ka taa tilayɔrɔma 3 de la diinɛ la. Asirru tanqasimu ila 3 aqsam. gundo bɛ tila ka taa tilayɔrɔma 3 de la. izan ma katamahu Allah wa ma katamahu sahibuhu ilayka wa ma kana maktuma. gundo dɔw bɛ yen Ala yɛrɛ de y'o kɛ gundo ye. gundo wɛrɛw bɛ yen tuma min na a tigi bɛna ka ko fɔ i ye, a ko n bɛ fɛ i ka nin kɛ gundo ye, i kana bɔ. a sabanan o ye ko dɔw bɛ yen gundo de don, mais ni i torokɛla mɔgɔ la a bɛ se ka bɔ. donc o kiiti ye mun ye diinɛ la, fɛn o fɛn ni Ala y'a kɛ gundo ye a tɛ daga an k'o labɔ, o ye gundo la fɛn de ye. i n'a fɔ mɔgɔ lebu minnu bɛ mɔgɔ la, o ye gundo la fɛn de ye, a tɛ daga mɔgɔ k'a bɔ kɛnɛma. i n'a ye Ala subhanahu wa ta'ala wagati min Adama ni Hawa bɔra alijɛnɛ kɔnɔ, o kɛlen ka yiriden dun, Ala ko fatafiqa yakhsifani alayhima min waraqil janna. o ye Ala sɔsɔ ka yiriden dun dɔrɔn fini y'u bila. nin b'a yira Ala sɔsɔ man ɲi dɛ. ja Ala sɔsɔ bɛ kɛ sababu ye ka Ala ka tanga bɔ mɔgɔ kan, ka lebu se mɔgɔ ma. Adama ni Hawa depuis yiri dun dɔrɔn fini bɔr'u la, fini y'u bila pewu. Ala ko fatafiqa yakhsifani alayhima min waraqil janna. o tora ka alijɛnɛ furabulu de ta k'a nɔrɔ u yɛrɛ la. mais a ye wɛrɛ ko fabada lahuma sawatuhuma, o 2 lebu dara o ye kɛnɛ kan. i m'a ye Ala ko 2 lebu dara o ye kɛnɛ kan. a bɛ ka kuma ni ɲɛfɛla ni kɔfɛla de ye, mais Ala y'a fɔ ni sira min, a ko 2 lebu dara o ye kɛnɛ kan. donc gundo dɔw bɛ yen Ala yɛrɛ de y'o kɛ gundo ye, a tɛ daga o ka bɔ. 2nan mɔgɔ kɛtɔ k'a ka kuma f'i ye ko nin ye gundo de ye, n tɛ fɛ mɔgɔ yɛrɛ kan mɛn, comme sahabakɛ ni Huzaifa ni Rasulu ka cas ye o ɲɔgɔn ye. a tɛ daga i k'o fɛnɛ bɔ. ni mɔgɔ ye gundo d'i ma kan na bɔ kɛnɛma, o ye haramu de ye. donc a 3nan o ye fɛn min ni gundo don an ka culture kɔnɔ, an ka laadaw kɔnɔ, fo ni mɔgɔ ka torokɛli sababuya y'a bɔ. dɔ bɛ se ka kɛ kɛnɛmaden de don,
o ye gundola ko de ye o mais a bɛ se ka kɛ a ɲagaminen de to mɔgɔ la dɔ bɛ bɔ a kalama donc gundo n'a fɔra i ye a tɛ daga i k'a labɔ kɛnɛma o de ka sɔn Huzaifa Umar y'a ɲininka ko sala munafiki bɛ n ka baarakɛlaw la ko hɔn mɔgɔ kelen mais a ma sɔn ka fɔ fo fɔɲɔgɔnya nana don Umar ni mɔgɔ dɔ cɛ Umar y'a tigi bila ka bɔ baara la Huzaifa ko k'a kɛra i n'a fɔ a tigi fɔra Umar ye de on dirait a bɛ fɛ k'a reconnaître k'o tigi de don don dɔ la Umar ye Huzaifa minɛ ko n b'i ma ni Ala ye Ala yɛrɛ de jati kama kira ye munafiku minnu fɔ i ye e sen b'olu la wa ko n b'i ma ni Ala de Huzaifa y'a jaabi ko e tɛ olu cɛla ko mais e kɔfɛ n ti mɔgɔ si lajɛya parce que gundo de don ne ni kira cɛ sallallahu alaihi wasallam Umar siranna munafikiya ɲɛ o de la salafu dɔ bɛ a tɔgɔ ye Ibn Abi Mulaika a ko adraktu salasina min ashabi rasulillahi sallallahu alaihi wasallam kulluhum kanu yakhafuna nifaq ko n ye mɔgɔ 30 de sɔrɔ balo la Ala kira ka sahabaw la sallallahu alaihi wasallam u bɛɛ kun bɛ siran munafikiya ɲɛ u bɛɛ kun bɛ siran munafikiya ɲɛ Umar siranna munafikiya ɲɛ o de ka sɔrɔ a ye sahabakɛ ɲininka ni Ala ye nin fɛnɛ ko e Umar kɔfɛ n tɛ mɔgɔ wɛrɛ saniya ka d'a kan munafiki ye danger de diinɛ la i n'a ye suratul Bakara la suratul Bakara daminɛ Ala kumana muminiw kan a ma tɛmɛ aya 5 kan a kumana kafiriw kan a ma tɛmɛ aya 7 kan mais a ye munafikiw ta a kɛra page de ye suratul Bakara aya fɔlɔ ta Alif Lam Mim zalikal kitabu la rayba fihi hudan lil alamin ka sɔrɔ ka a tɔ fɔ ka taa a kumana muminu de kan lazina yuqimuna as-salata u bɛ seli jɔ u bɛ nin kɛ a y'o mankutu fɔ kɔfɛ a nana don kafiriw la mais a nana don munafikiw la olu de ye danger ye Ala ka diinɛ la comme aya wɛrɛ Ala b'a fɔ suratul munafiqun la humul aduwwu fahadharhum a ko munafikiw de ye diinɛ jugu ye ko kira ma k'a k'a yɛrɛ kɔlɔsi u la sallallahu alaihi wasallam olu de ye danger ye diinɛ la olu de farati ka bɔ diinɛ la wa mɔgɔ ma silamɛw tɔɔrɔ ka tɛmɛ munafikiw kan hali an ka bi tile fɛnɛ na a bɛ ten cogoya de la o ka sɔrɔ dɔnnibagaw ye munafikiya tilan ka taa tilayɔrɔma 2 de la nifaqun amali nifaqun i'tiqadi munafikiya dɔ bɛ yen o ye dusukuna siri munafikiya ye o de bɛ mɔgɔ bɔ diinɛ la n'i kɛra munafiki ye dusukun na o kɔrɔ ye di ka da kɛnɛ kan k'i ye silamɛ ye i bɛ silamɛya fɛ ka sɔrɔ i tɛ silamɛya fɛ donc o ye nifaqun i'tiqadi munafikiya dusukuna siri o bɛ bɔ diinɛ la mais nifaqun amali o ye munafikiya k'a ye i ka baara la o ti mɔgɔ bɔ diinɛ la o ti mɔgɔ bɔ diinɛ la Ala kira ka hadisa kan b'o de ma k'a fɔ hadisa min nana muslimu kɔnɔ ko ayatul munafiqi salasun munafiki taamasiyɛn ye 3 ye iza haddasa kazaba n'a kuma na a bɛ nkalon tigɛ wa iza wa'ada akhlafa n'a ye layidu ta a b'a bɔrɔtɔ wa iza tumina khana n'i dara la a b'i janfa o la i bɛ mɔgɔ ye minnu ye ko gɛlɛyalaw ye u b'a fɔ walayi karisa ye nafigi de ye Ala kira ye min fɔ nafigi la n'a kuma na a bɛ nkalon tigɛ nin ye nafigi de ye non nafigi tɛ nafigiya baara de b'a la nka n'a 3 bɛɛ dafara tigi la o la nafigi don parce que riwaya wɛrɛ nana Bukhari la Ala kira ko sallallahu alaihi wasallam a ko salasu khisalin man kunna fihi kana munafiqan khalisun a ko mankutu 3 bɛ yen ou bien 40 a ko mankutu 4 bɛ yen n'o yera mɔgɔ min na o tigilamɔgɔ ye munafiki yɛrɛ yɛrɛ de ye a sɔrɔla k'a fɔ idha haddasa kazab n'a kuma na a bɛ nkalon tigɛ wa idha tumina khana ni dara la a bɛ janfa donc ni ye layidu ta n'a ye layidu ta a b'a bɔrɔtɔ wa idha khasama fajara n'a ye kɛlɛ fɛnɛ kɛ a bɛ dama tɛmɛ rasulu ko ye munafikiya taamasiyɛn ni kɛlɛ donna ni mɔgɔ cɛ a laban a jo bɛ kɛ a jalaki a nɛgɛ bɛ bɔ hali mɔgɔ la minnu bɛ ka défense ta donc ni mankutu yera mɔgɔ min na munafikiya baara de b'i la mais o kɔrɔ ta ye an ka tigi juger ni munafikiya ye nka dusukuna siri ta ka silamɛya da kɛnɛ kan k'i b'a fɛ ka sɔrɔ i tɛ silamɛya fɛ o de ye munafikiya ye donc munafiki ninnu bɛɛ Ala kira kun y'u tɔgɔ fɔ nin sahabakɛ de ye Huzaifa ibn al-Yamani dɔ bɛ se k'a fɔ n'a y'a sɔrɔ munafiki ninnu ye danger silamɛya diinɛ la olu de tun bɛ silamɛw tɔɔrɔ mun na Ala kira n'a ka sahabaw u m'u faga ka sɔrɔ Ala kira b'u tɔgɔ fɔ a b'u tɔgɔ dɔn a taar'u fɔ nin sahabakɛ ye gundo la a ma sɔn ka olu de k'u faga don dɔ la sahaba dɔ ye Ala kira ɲininka sallallahu alaihi wasallam ko i t'a to an ka munafiki ninnu faga wa
kada ka munafiki kuntigi yɛrɛ bɛ yan dɔnnen don Abdullahi ibn Ubay ibn Salul rasulu ko ayi ne bɛ siran arabu kana fɔ Muhamadu bɛ a yɛrɛ jɛɲɔgɔn de faga parce que munafiki ninnu mɔgɔ tɔw ka yeli la silamɛw de don mais silamɛw de b'a dɔn ni ɲɔgɔn cɛ ninnu ye nafigi donc ni silamɛw nana ninnu bɛɛ faga kafiri ninnu ani mɔgɔ minnu nata b'a la u ka don diinɛ la olu bɛ na ye Muhamadu ka diinɛ man ɲi dɛ u yɛrɛ dama bɛ ɲɔgɔn faga o de ka sɔrɔ kira ma sɔn ka munafiki ninnu faga a m'u kɛlɛ u vira ɲɔgɔn fɛ mais a b'a yɛrɛ kɔlɔsi u la donc Huzaifa ibn Yamani o de la bɛ fɔ a ma sahibu sirri Rasulillah sallallahu alaihi wa sallam ko Ala kira ka secrétaire kɛlɛ fɛn o fɛn kɛra Uhudu kɛlɛ ani Ahzabi kɛlɛ o n'a ɲɔgɔn a bɛɛ lajɛlen Huzaifa participera kɛlɛ bɛɛ la kɛlɛ fɛn o fɛn n'a kɛra Rasulu nɔfɛ sallallahu alaihi wa sallam fo n'a bɔra kɛlɛ kelen Badru kɛlɛ dɔrɔn n'o t'a présenté la bɛɛ la munna a ma présenté Badru kɛlɛ la parce que a tun bɛ voyage sira de la a natɔla a n'a fa mushriku nu kafiri nu ye a n'a fa minɛ sira la donc kira n'a ka sahabaw dun bɛ Madinɛ ninnu bɛ Makan Badru kɛlɛ olu fɛnɛ y'a fɔ kafiri nu ye ko an bɛ ka taa Madinɛ de mais an ti ka taa Muhamadu dɛmɛ kɛlɛ la kafiri nu ko a ye layidu t'an ye k'a fɔ aw t'u dɛmɛ kɛlɛ kɔnɔna na u ye layidu ta u sera u ye kibaruya fɔ kira ye ko min tɛmɛna ni kafiriw cɛ Ala kira ko sallallahu alaihi wa sallam ko an b'u ka layidu dafa u ye o ka sɔrɔ olu sen ma don kɛlɛ la ni de ye silamɛya ka tagabolo ye ni layidu bɛ ni mɔgɔ cɛ hali ni kafiri de don i ka ladiriya la ko la mɔgɔ joli joli bɛ yen a tigilamɔgɔ i b'a sɔrɔ aw ti hakilina kelen kan diinɛ la kuma dɔ la e yɛrɛ b'a miiri k'aw ti diinɛ kelen na mais a tigi bɛ kuma dɔ fɔ tiɲɛ de don o kɔrɔ ta a ye nkalon tigɛ a ye tiɲɛ fɔ o la Ala y'o de fɔ suratul Maida la a ko i'dilu huwa aqrabu littaqwa mɔgɔ minnu u juguya b'aw dusukun na u ka juguya kana to aw ka ban ka ladiriya k'aw ka ladiriya o de ye Ala ɲɛ siran o de ka sɔrɔ Ala ɲɛ siran la o de ka sɔrɔ Ala kira a ye layidu nin dafa ninnu ma sɔn ka participer u nɔfɛ Badru kɛlɛ la donc n'o tɛ kɛlɛ tɔw bɛɛ lajɛlen Huzaifa y'a bɛɛ kɛ o ka sɔn Ala kira sallallahu alaihi wa sallam a ye nin sahabakɛ in titiri yira an na kɛlɛ dɔ kɔnɔ o ye kɛlɛ jumɛn ye Ahzabi kɛlɛ Ahzabi kɛlɛ munna a welela Ahzabi jamakulu bɛɛ de farala ɲɔgɔn kan yahudiya o kafiri a bɛɛ de farala ɲɔgɔn kan Ala kira contre la a welela Ahzabi de kɔrɔ ye groupe a suran tɔgɔ dara ko suratul Ahzabi kɛlɛ nin tɔgɔ fɛnɛ ye Khandaki kɛlɛ a bɛɛ ye Ahzabi kɛlɛ kelen de ye munna a welela Khandaki kɔrɔ diɲɛ kolonba parce que kafiri ninnu nana u kamana ganna sahabakɛ dɔ ye signalement di k'a fɔ u ka diɲɛ segin kun ɲɛ donc o don na Allah subhanahu wa ta'ala a ye fiɲɛ wuli fiɲɛ sumalenba bɔgɔmugu b'a la faraw bɛ ka wuli a bɛ ka kafiriw tɔɔrɔ u tɛ se ka tobili kɛ u tɛ se ka foyi kɛ kafiri ani yahudiya bɛɛ labɛnna Ala kira contre la sallallahu alaihi wa sallam ni Ala ko yɛrɛ tɛ n'a kun kɛra adamadenya sira ye o don silamɛya ko bɛ ban pewu ka nin fiɲɛ nin wulilen to yen kafiri ninnu fɛnɛ sigilen don u bɛ makɔnɔni na Ala kira n'a ka sahabaw fɛnɛ diɲɛ tigɛ u ni ɲɔgɔn cɛ Ala kira y'a kanto sahabaw ma sallallahu alaihi wa sallam a ko man yazhabu ila alqawm ko jɔn de bɛ taa ninnu cɛla pour que k'u ka kibaruya sɛgɛsɛgɛ ka na n'a ye n k'a dɔn mɔgɔ si ma kuma a ko jɔn de bɛ taa ninnu cɛla k'u ka kibaruya sɛgɛsɛgɛ ka na fo siɲɛ 3 mɔgɔ si ma kuma siɲɛ 3nan na Ala kira ko sallallahu alaihi wa sallam kum ya Huzaifa a ko Huzaifa wuli i ka taa ninnu cɛla kafiri jamaw ko t'u fɛ i k'u sɛgɛsɛgɛ u ka lahalaya bɛ cogo min i ka na fɔ n ye Huzaifa wulila Ala kira ye duwawu k'a ye sallallahu alaihi wa sallam ko Allahumma ihfazhu min bayni yadayhi wa min khalfihi wa min fawqihi wa min tahtihi a ko Ala tanga a ɲɛfɛ Ala tanga a kɔfɛ Ala tanga sanfɛ Ala tanga duguma Huzaifa ko siranya fɛn o fɛn b'ale dusukun na a bɛɛ taara wa fiɲɛ sumalen bɛ ka ci nɛnɛ bɛɛ lajɛlen y'a bila ale taamana ka taa i n'a fɔ mɔgɔ hakili sigilen bɛ taama cogo min a taara don kafiri ninnu cɛla k'u ka ko bɛɛ sɛgɛsɛgɛ ko n'a ma kɛ Ala kira ye kangari da ale tun bɛ se ka ka ɲɛmɔgɔ n'o ye Abu Sufyana ye a tun bɛ se k'a faga a sɔrɔla ka segin ka na Ala kira ma sallallahu alaihi wa sallam ka kibaruya bɛɛ di kira ma donc nin don
Huzaifa titiri dɔnna parce que wagati min alakira bɛ ɲininkali kɛ sallallahu alaihi wasallam a ko man yazahabu ila alqawm ko sala jɔn de bɛ taa ninnu fɛ k'u ka ko sɛgɛsɛgɛ a tigilamɔgɔ bɛ kɛ n jɛɲɔgɔn ye alikiyama mɔgɔ si ma kuma fo siɲɛ saba Huzaifa de taara donc o b'a yira Huzaifa ye alakira masunamɔgɔ de ye alikiyama sallallahu alaihi wasallam. Uhudu kɛlɛ don fɛnɛ silamɛw taalen jihadi la parce que n'u tun taara jihadi la u b'u masquer ka tiliban don taamasiyɛn dɔw bɛ yen u bɛ sɔn bɛ taa ni an ka mɔgɔ ye n'u m'o signe i la dɔrɔn u bɛ jate kafiriw dɔ ye donc silamɛw filila ka Huzaifa fa de tirer flèche la Huzaifa bɛ ka kule abi ne fa a fa al-Yamani o fɛrɛla ka mɔgɔ fɔlɔ min fɔ o kɛra Huzaifa fa de ye mais a bɛ ka kule ne fa u y'a faga ka ban Huzaifa nana a ko yaghfirullahu lakum wa huwa arhamur rahimin a ko Ala ka yafa aw ma ka da k'aw ta dɔn de Ala de ka hinɛ ka bon ni hinɛbaga bɛɛ ye o kɛlen Alakira sallallahu alaihi wasallam a ye Huzaifa ta fa ni sɔngɔ di Huzaifa ma Huzaifa ye nisɔngɔ in tilan ka saraka di silamɛw la donc Huzaifa ibn Yamani a y'a ka ɲɛnamaya kɛ tan cogoya de la Umar ka wagati la Umar fɛnɛ y'a kɛ ni gouverneur ye Madayin o ye dugu dɔ de ye Irak ye Huzaifa ta Umar ye Huzaifa ta kɛ gouverneur ye Madayin o ye Irak dugu dɔ de ye Huzaifa ta y'a ka ɲɛnamaya kɛ yɔrɔ la a tora k'a ka ɲɛnamaya kɛ fo saya nana ma ye wagati min saya bɛ n'a ma a kasira kosɛbɛ fo k'a ɲɛji bɔ u ko mun de b'i kasi a ko ma abuki asafana ala dunya a ko ne ti ka kasi k'a fɔ diɲɛ kanu bɛ na n bɛ ka dusu kasi n bɛ taa ka diɲɛ min to yen k'o tɛ ko nka ne bɛ ka kasi de n bɛna jumɛn sɔrɔ ɲɛ yala Ala jɛnnen don ma wa ubiyɛn Ala diminen don kɔrɔ o kɔfɛ Huzaifa sɔrɔla k'a fɔ marhaban bil maut a ko tare bɛ saya ye saya i bisimila habibun jaa ala shawqin la aflaha man nadim a ko nin ye kanubaga de ye min nana ka sɔrɔ a kanu bɛ na mɔgɔ ma niyɔrɔ sɔrɔ mɔgɔ min ni nimisara mɔgɔ min nimisalen sara ka sɔrɔ i ma baara ɲuman kɛ Huzaifa ye nin kumakan laban de fɔ a fagatura Huzaifa banna Usman fagalen kɔfɛ tile 40 Huzaifa fɛnɛ fagatura donc Huzaifa fagatura ka bɛn hijira san 60 hijira san 36nan Huzaifa fagatura ka bɛn hijira san 36nan de ma a su donna Madayin ye donc hadisa in minɛna sahabakɛ min na ni ye o de ka kibaruya fɔlen ye o ye san bɛ don hadisa in kɔnɔ Huzaifa ibn Yamani a ko Alakira sallallahu alaihi wasallam a ko ni bɛ nin da ani Alakira yɛrɛ fɛnɛ n'a kununa ni bɛna kunu sunɔgɔ la ni Alakira yɛrɛ fɛnɛ tun kununa sunɔgɔ la a bɛ nin de fɔ a b'a fɔ alhamdulillahi allazi ahyana ba'dama amatana wa ilayhi nushur nin kɔrɔ ye nin kumaden fɔlɔ min nana na o ye alhamdulillahi tanu bɛ Ala ye subhanallah Allahu akbar mɔgɔ tɛ alhamdulillahi valeur dɔn alhamdulillahi a répétera kuranɛ kɔnɔ 23 fois siɲɛ 23 alhamdulillahi fɔra kuranɛ kɔnɔ siɲɛ 23 aya 23 mais alhamdulillahi rabbil alamina o répétera 6 fois siɲɛ 6 alhamdulillah siɲɛ 23 alhamdulillahi rabbil alamin siɲɛ 6 suran 5 fɛnɛ bɛ yen o daminɛna ni alhamdulillahi de ye comme an bɛɛ bɛ suran fɔlɔ dɔn suratul fatiha alhamdulillahi rabbil alamin suratul an'am o fɛnɛ daminɛna ni alhamdulillahi suratul kahfi o fɛnɛ daminɛna ni alhamdulillahi suratul saba o fɛnɛ daminɛna ni alhamdulillahi suratul fatir o fɛnɛ daminɛna ni alhamdulillahi ya Allah hal aljɛnɛdenw ka kumakan laban ye alhamdulillahi de ye n'u donna aljɛnɛ na u b'a fɔ alhamdulillah u ka kuma laban fɛnɛ ye alhamdulillah ni aljɛnɛ don donna aljɛnɛ na u b'a fɔ alhamdulillahi alladhi adhhaba anna alhazan tanu bɛ Ala ye Ala min ye jɔrɔ
ani gɛlɛya ni tɔɔrɔ ni haminanko ani diɲɛ degun ta ka bɔ an kan ala ko fɛnɛ wa akhiru da'wahum anil hamdulillahi rabbil alamin ko kumakan laban fɛnɛ alhamdulillahi de ngo de la ala ka nabi ɲumanw ye alhamdulillahi valeur dɔn e ma nuhu alayhi salam wagati min ala ye a yamariya a ka don kurun na n'a ka mɔgɔw u kisilen a ye mun fɔ alhamdulillahi alladhi najjana min alqawmi zalimin suratu hud a ye alhamdulillahi fɔ tanu b'a la ye ala min y'an kisi ka bɔ mɔgɔ ma minnu ye yɛrɛbakuntɔɲɛnaw ye ibrahim alayhi salam wagati min na a ka mɔgɔ y'a fili tasuma na a bɔra tasuma na ka taa kelen a tungamangelama de don a n'a muso ani lutu parce que a yɛrɛ ala ko fa amana lahu lutu liman yarama donc mɔgɔ saba dɔrɔn mais kɔfɛ ala nana den d'a ma kelen kɔfɛ k'a ka dugu bila ka somɔgɔ bɛɛ to yen ibrahima ye nin kuma de fɔ a ko alhamdulillahi alladhi wahaba li ala al-kibari ismail tanu bɛ ala ye ka sɔrɔ n ka kɔrɔ n kɛra cɛkɔrɔba ye n tɛmɛna den wolo niveau kan mais o bɛɛ la ala ye ismaila d'u ma subhanallah ala ka nabi ɲuman dawuda ni suleiman olu fɛnɛ nin kuma de fɔ wa qala alhamdulillahi alladhi faddalana ala kaseer min ibadihi almu'minin u ko tanu bɛ ala min y'an fisaya a ka jɔn caman kan ka bɔ muminu la donc alhamdulillah ye kumakan ba di n ko alhamdulillah fɔli b'a kɛ ala b'i kanu i ko bɛ di ala ye i ko bɛ di ala ye hadisa dɔ nana muslimu kɔnɔ ka bɔ samurata bun jundub a ko ala kira ko sallallahu alaihi wasallam ahabbul kalami ila allah arba'un ko kuma minnu ka di ala ye o kuma naani de o kɔrɔ kumakan naani de n'i tora ka olu fɔ ala b'i kanu i ko bɛ di ala ye ala kira ko sallallahu alaihi wasallam subhanallah walhamdulillah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar donc ay alhamdulillah fo ay chala hali kuranɛ suran bɛɛ la suran min ka bon ni kuranɛ bɛɛ ye suran min ka fisa ni kuranɛ suran bɛɛ ye a daminɛ alhamdulillah de ye n'an b'o dɔn suratul fatiha alhamdulillahi rabbil alamin alhamdulillah ye kumakan ba de kumakan min ni mɔgɔ ka kan k'i ka ɲɛnamaya bɛɛ lajɛlen appliquer n'a ye n ko de la ala kira a ka ɲɛnamaya bɛɛ kɛ n'a ye an ye mun fɔ sisan ala kira mana kunu sunɔgɔ la a bɛ fɔlɔ ni min ye o de ye nin alhamdulillahi allazi ahyana ba'da ma amatana wa ilayhi nushur n'ala kira ye dumuni kɛ ka ban a bɛ tila k'o de fɔ alhamdulillahi allazi at'amani hadha wa razaqanihi min ghayri hawlin minni wala quwwatin a bɛ alhamdulillahi de fɔ ni a ye fini kura sɔrɔ alhamdulillahi alladhi kasani abi o kuma kelen de fɔ o de la an ba Aisha radiyallahu anha hadisa dɔ nana Ibn Majah kɔnɔ a ko ala kira tun kɛra kisi nɛma b'a kan ni nisɔndiya ko ye nisɔndiya ko fɛn o fɛn n'a ye ala kira sɔrɔ a bɛ ala tanu de a b'a fɔ alhamdulillahi alladhi bi ni'matihi tatimmu salihat tanu bɛ ala ye ala min n'a ka nɛma ye ɲumanya ko bɛɛ bɛ dafa a ko ni tɔɔrɔ ko fɛnɛ ye kira sɔrɔ kira bɛ alhamdulillahi kelen de fɔ a b'a fɔ alhamdulillahi ala kulli halin tanu bɛ ala ye lahalaya bɛɛ kan donc alhamdulillah ye kumakan ba de ye mumini ka kan ka mi répéter i ka lahalaya n'i ka ɲɛnamaya bɛɛ lajɛlen na don dɔ la ala kira sallallahu alaihi wasallam a n'a ka sahabaw bɛ ɲɔgɔn fɛ a tɛmɛna yiri dɔ la a y'a bolo da yiri nin kan yiri nin furabulu bɛ ka bin a ko sala ɲɛ b'a la donc a ko alhamdulillah fɔli fɛnɛ bɛ jurumu bin i n'a fɔ nin yiri nin furabulu bɛ ka bin cogo min ya Allah n ko alhamdulillah fɔli bɛ kɛ sababu ye diɲɛ bɛ fa baraji la ye ala kira ko sallallahu alaihi wasallam alhamdulillah subhanallah alhamdulillah tamla'ul mizan aw tamla'u ma bayna samai wal ard ko subhanallah ni alhamdulillah fɔli ala bɛ diɲɛ fa baraji la ye donc alhamdulillah kuma kan bari kuma min an ka kan ka répéter o ka sɔn an bɛ sɔmi ta ala kira ka kuma kan na sallallahu alaihi wasallam a bɛ ka muminiw lasu ka kɛ fɔli la hadisa dɔ nana muslimu kɔnɔ ala kira ko sallallahu alaihi wasallam ajaban li amri almu'min inna amrahu kulluhu khair a ko mumini ka ko kabako don dɛ ko mumini ka ko bɛɛ lajɛlen hɛrɛ in aswabahu sarra shakar fa kana khairan la ni hɛrɛ ko y'a sɔrɔ ni sɔndiya ko y'a sɔrɔ a bɛ ala barika da o bɛ kɛ hɛrɛ a b'a fɔ alhamdulillah wa in aswabatu darra sabar fa kana khairan la ni tɔɔrɔ ko fɛnɛ y'a sɔrɔ a bɛ sabali a b'a fɔ alhamdulillah ala kulli hal ou bien inna lillahi wa inna ilayhi raji'un o fɛnɛ bɛ kɛ hɛrɛ a ma donc alhamdulillah
kuma kan bal do kuma mi mo ka kan afa Allah la bela jalina ni hera ko ya sura fa alhamdulillah alladhi bi ni'matihi tatimmu salihati ni toro ko isra fa alhamdulillah ala kulli hal alhamdulillah fo de ga sobe ala bi kan donc avec sobe ala bi do fara kan ne man gala ka laydu de surat ibrahim taykale wa ista'azana rabbukum tafsir kala ko koro ala ilayduta tafsir kala ko wa ista'azana rabbukum ala jon la dunya kafo la in shakartum naini ala barakada ala hera ko ki ko alhamdulillah la in shakartum la zidannakum donc noy ala barakada ala bi do fara ka hera ko donc alhamdulillah fo ni ge so ala bi kam ala bi do fara ikan nema feneka o ka so an kan alhamdulillah tani ka sigi kuma bela jeli an la bela jeli na surtout ni kunna sunola femba de wallahi o de la ala kira be kunu sunola e ka la gani bara gawo ka hami bi kila e da ka wili sunola tellement do sunola be dia o kun fe o bi wili sunola o tiala ka nema do wili do kuira sa o wili do kuira sa yo fo fali adama din man kan ke kom lala to ni kunna sunola iba fo alhamdulillah idala tammi ala kira ko bori ke solas mo do be o sunola o tika sunola soro mo jolo o tika sunola soro hamina ko bula bana bula fenchama o tika sunola soro mais ala yi sunola di ema ni kunna ala barka da ala kira ko de irama ni ala barka da ala ko la zidan na kumbe do de farika heraka sini suno fe na ala bo fe je to fe alhamdulillah ni kunna dron fola ida ala barka da no kera ibe ala jeso ala kira sallallahu alaihi wasallam abika an kunu akelen ko fe ka an la suno kada ka suno yi saya dogoni ni o de la doni bagaw fara ɲɔgɔn kɔ ese sunɔgɔ bɛ alijɛnɛ na ubiyɛn sunɔgɔ tɛ alijɛnɛ na dɔnnibagaw dɔw ko sunɔgɔ bɛ alijɛnɛ na dɔw ko sunɔgɔ tɛ munna dɔw ko sunɔgɔ bɛ yen parce que a fɔ alijɛnɛ ye lafiya yɔrɔ de ye ala ko fiha ma tashtahihi al-anfus ni bɛ fɛn o fɛn fɛ a bɛɛ bɛ alijɛnɛ na mɔgɔ ni tɛ sunɔgɔ fɛ yan lafiya de fɛnɛ bɛ alijɛnɛ na sunɔgɔ tɛ lafiya yan o ka sɔrɔ ko sunɔgɔ bɛ alijɛnɛ dɔn nɔgɔ wɛrɛ ko sunɔgɔ ti alijɛnɛ na o de ye tiɲɛ ye sunɔgɔ ti alijɛnɛ la ka d'a kan sunɔgɔ ye saya dɔgɔnin de ye saya dun ti alijɛnɛ kɔnɔ mɛ o ka fɔɲɔgɔnya wulila jumɛn na o ye kuranɛ aya dɔ de ye min nana suratul furqan na ashabul jannati yawma idhin Allah subhanahu wa ta'ala ko alijɛnɛ don nin don nin na don min bɛ don alijɛnɛ kɔnɔ donc o bɛ pilasi ɲɛnama de kɔnɔna na wa ahsanu maqila k'u bɛ sunɔgɔyɔrɔ ɲuman na maqila ninnu ka fɔ an b'a wuli yen de parce que maqila o talen don ka bɔ mun na kayilula ye mun ye k'i da k'i lafiya tile camancɛ comme hadisa dɔ nana Abu Dawuda la ala kira ko sallallahu alaihi wa sallam qilu fa inna shaytana la taqil ko ay kile camancɛ sunɔgɔ kɛ sitanɛ t'a da tile fɛ o kɔrɔ ye di i ka repose ta tile fɛ hali ni mi da mais n'a ye kuma nin lasulu lajɛ kayilula lasulu arabukan na a bɛ lafiya dɔrɔn de ko fɔ hali n'i ma sunɔgɔ k'i lafiya dɔrɔn donc o ka sɔrɔ nin aya nin dɔw bɛ bala o de la k'a fɔ sunɔgɔ bɛ alijɛnɛ na mais hadisa wɛrɛ nana min b'a yira sunɔgɔ ti alijɛnɛ na o de ye suwaba fɛnɛ ye mun na mɔgɔ min sɛgɛnna o de bɛ sunɔgɔ o n'o tɛ kuma dɔ la i ti sunɔgɔ fɛ o ni fɛrɛlen yɛrɛ de b'i ka diya la est ce que i bɛ sunɔgɔ laɲini sunɔgɔ bɛ bɔ tɔɔrɔ de la o i bɛ lafiya ɲini mais alijɛnɛ la tɔɔrɔ tɛ yen degun tɛ yen izan alhamdulilayi tanu bɛ ala ye alazi ala min ahyana ale de y'an ɲɛnamaya ba'dama a ma tana kɛnɛ kɔfɛ ka an faga o kɔfɛ ala y'an lakun sunɔgɔ la a kɛlen kɔfɛ ka an lasunɔgɔ mais kira y'a fɔ nin lahalaya ye k'a fɔ ala min ye an la ɲɛnama a kɛlen kɔfɛ k'an faga est-ce que mɔgɔ bɛ se a ka wuli an ka bi tile la o tɛ kɛ n'o tɛ yanni ala kira ka ci sallallahu alaihi wa sallam ala y'o kɛ nabiɲuman caman
comme Allah va faire suratul Nisa là, Allah va faire suratul Maïda fenana kabo Isa alayhi salam. Wa tubri'ul akmaha wa tuhyil mauta bi izni. Ibe sula nyanama ni ne Allah ka sebagaya. Donc Isa alayhi salam a tubé sula kunu, mais Allah kira chile professeur sallallahu alayhi wa sallam au 7e mois. Wa Qur'an fene modo ka histoire fo min saraka kunu surtout suratul Baqara na yale abiko mai kison nani fo ka tu nyona min ne saka kunu la halaya folo Uzair ala Uzair tafo aw kalladhi marra ala qarya wa hiya khawiyatun ala urushiha ako Uzair atemena dugu do la village do la aya e dugu ni mo be sale no dugu titi do dugu colonie do Uzair fa ka ko yara ako anna yuhyi Allah hadhihi al-ard ba'da mawtiha ala bisega ni dugu la nyana ma chugodi ni dugu sale ko ala bisega ni ke pepule chugoda nona tumu amogo tie pembe ba Allah ko Qur'an na suratul Baqara fa amatahu Allah 100 amin ala ya fara 100 wakati ma sara 100 o ya soro anaka fali de bi yon fe aka dumini anaka jifena bi fali Allah ya Uzair fan fara 100 abi sayala ka fali fena sara no fe mais aka dumini anaka miji olu blale o tan konona na Allah illa tige ke mogo do nana dugunna ka duguni si ka ka duguni dewni we sena o ke ka so jo la la be elmana summa ba'sa o ko fa ala kunu 100 ko donc ima saka kunu fora Allah ya fara 100 ka tla Allah ko fanzur ila ta'amika wa sharabika lam yatasanna yani lam yataghayyar ako ika mi fen le ki ga dumuni le ama yele me ka ba chugo ala ba chugo ya bela jelen ba chugo ala me fo ma ba wanzur ila al'izam kayfa nunshizuha thumma naksuha lahma ako eka kolo nu le kolo nu minu faranya wa kan chugo mi ko fe ka tla ka fere mo sugola ala forola ka mogo nyana maya ala ninke ayere la donc a wilile ka tla ka fali fene nyana maya bi ka fali kolo bi ka fara nyoko ka ayere nyeba la fali kolo bi ka fara nyoko ka bu fali nala aka ji anaka dunia beba no donc ala tamase ira la ka fo abesega kulunike abla nyana malike ode la la mankutu do yuhi wa yumit ala de la fralike abla nyana mali feneke donc ala ni tiso fo suratul Baqara ko ka fo flana tiso flana mbe saka kunu ira tuni ako mogo do olu bora ka buli ka bo dugula sa de nyasna ka so yo feneka kibariya fa ako yani hadar al-maut sayan yasraya ala urija ayam sayan yasraya ka so bolla parce que tafsir kala do ko tauna bana fiya bana de tumila ko watila donc avec un mo fo yasraya ka so ku be boli faqala lahum Allah mutu ala ku be maisa summa ya mo ko fala yulakum donc ala yu be fara ka klaka ku be la jene la kun donc ayini kristo flana fena fo mimi saka kunu ni ira ka fa bi ka nyana ci ko ma bi ka kiyamate ka tla ga suno ko fena ke misale ay je pona piso sabana o Ibrahim alayhi salam Ibrahim ayre de ko ala ma ko rabbi arini kayfa tuhil mauta Ibrahim ko Allah chembe fe ka yi sunya na ma ci ko misala me fe ga ode ala kwa ma wala mtumin yala Ibrahima ema limani ay madane alala Ibrahima ko bala wallahi ndale bila ala walakin ngambe fere de nyaki sere de kai yatma inna qalbi yala sandu sunga sabati ala kira ko hadisa sallallahu alaihi wasallam ande ka kan siga ikatama Ibrahima ka Ibrahima ma siga me ale fe kai parce que ainul yaqin nyaka dangania be ilma al yaqini doni ka dangania be ambe ba don al kababi mais al kabab doni mbambulandale do ala ilma al yaqin doni ka dangania do no ta nyekse ma yo hal telela ni be ilma al yaqin
dɔnni ka danganiya don mais don min na i yɛrɛ bɛ taa i b'i bolo kɛ tan o de ye ayna al-yaqin ɲɛkisɛ ka danganiya izan Ibrahima tun bɛ fɛ ka o de Allah ko a ma subhanahu wa ta'ala fakhudh arba'atan min at-tayr ko kɔnɔ suguya 4 minɛ donc kɔnɔ suguya 4 ni b'u faga i b'u sogo ɲagami ɲɔgɔn na k'u siw ɲagami ɲɔgɔn na waj'ala ala kulli jabalin juz'in a ko kulu kelen kelen bɛɛ i ka nin kunkolo bila kulu kan yan ka nin kunkolo bila kulu sanfɛ Ibrahima y'o kɛ kɔnɔ min kunkolo bɛ yan ɲɛ b'a la o bu u bɛ ka bɔ ɲɔgɔn na ka panpan ka taa dun o siw bɛ ka dun donc Ala ye nin fɛnɛ kɛ misaliya ye ka yira n na a bɛ saga kunu kɛ nin misaliya saba ye suratul Baqara la a ye misaliya 4nan yira n na a yɔrɔ la i n'a fɔ suratu Swat Ayuba alayhi salam waati min Ala y'a lajarabi a denw sara a ka sow cira a ka nafolo bɛɛ lajɛlen pɛrɛdi la Allah subhanahu wa ta'ala a ko wa habna lahu ahlahu wa mislahu ma'ahu n y'a ka denbaya bɛɛ lajɛlen d'a ma Ibn Mas'ud ko Ala y'a ka famille Ala y'u bɛɛ lajɛlen lakunu a den n'a muso mun sara Ala y'u bɛɛ lakunu a nɔ na ka tila ka woloden wɛrɛw fɛnɛ di a ma donc Allah subhanahu wa ta'ala a ye saga kunu misaliya yira n na nin aya ninnu kɔnɔ wa alikiyama fɛnɛ a bɛ taa Ala kira sallallahu alaihi wasallam a bɛ k'o de fɔ a ɲɛna alhamdulillahi ni kununa i bɛ Ala tanu alhamdulillahi tanu bɛ Ala ye allazi ahyana Ala min y'an ɲɛnamaya ba'dama amatana a kɛlen kɔfɛ k'an faga o kɔrɔ tanu bɛ Ala min ye an kunu ka bɔ sunɔgɔ la a kɛlen kɔfɛ k'an lasunɔgɔ mɔgɔ joli joli bɛ yen olu da dilan k'o ma wuli o olu taara direct a kɛra sunɔgɔba yɛrɛ nka Ala ye e lakunu donc i bɛ Ala tanu o la a tayi wagati sera k'an to yan don wɛrɛ an bɛ hadisan tɔ walawala ni sanko ma kɛ a la hada wa billahi tawfiq wa ilayhi nushur donc an bɛ segin ka taa Ala de ma munna an m'a fɔ an ka kan ka na ni walawalaliw ye a la don wɛrɛ an b'o tɔ fɔ inshallah donc alhamdulillahi allazi tanu bɛ Ala min ahyana a y'an ɲɛnamaya ba'dama amatana kelen kɔfɛ k'an faga wa ilayhi nushur wa an bɛɛ bɛ segin ka taa Ala de ma don wɛrɛ an b'a tɔ walawala hada wa billahi tawfiq wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad jazakallahu khairan man kaira jazakallahu khairan